एकदम टंगुई मांगिया उंसुगिनो दिनै नगनो रिंगियाखै चिनि खबर थुमनाय सांबादिनो थुमनायाखै चिनि तिप्राहा चिकनते पार्टी फानो जेहेतु जनसाधारण संश्लिष्ट जों चिंता भावना खायलाय दंगो आरो विशेष करे स्पेसिफिक भाबे तिप्रासारनि बागै तिप्राहाव तामुनि आबुनि बागै वासुक दङबाय वानाय दङबाय दिनै खायगाया खुक सांबादिक सम्मेलन करक साग्राया को हिंदू आसे दिन तंग तो माने ने तिने कोई बाध्य मांगा कारण मो बेस कয়েক दिन नि जे राजनैतिक ओ जगानि अग्रगति फान हिमानो बा बनि जेबे ताबुक चललै तंखा आबुनि परिप्रेक्षिते जों किचा कक साना नाखा अबसे कखाय तामले हिमा आं कয়েক दिन धरे मुखै नायखा लक्ष्यखै नायखा Interlocutor आबो सम्बन्धे खूब सालाय दंखा आबो जे ताम जिनिस मारात्मक बेपार नाकि काहामदा हामियादा आबो शुधु के बुनो बुजुमा खनाया यांग बुजुमा खनाया यांग फायो बुजुमा खनाया विभिन्न राजनैतिक दल दं आबो ताम जिनिस गते कैसा आगे खाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड होने एक डिमांड दंगो ताखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि खाना सबका तब चिनी को खे मोसे चिना आसल प्रॉब्लम ओ जगह तामो आबो जों चिन्नी तो खाय मंखा जों तिप्राहा पार्टी खाय मनो खा खायो जे ओ जगाओ तिप्रासा रंग बागै एकदम आलादा किसु नांखा आपतिहिनी खा खायनो जों ताबु आइडियोलॉजी गतभाबे आदर्शगतभाबे विभिन्न लोभ प्रलोभन फाइसक एमानो जों चिनि जनरल सेक्रेटारि कनै चक आचलाय दं जों तामुनो खायमा पुलिसकां 2021 मथा खालायका मथा खालाया कोई हिंगाजे चिनि तिप्रासारक एक नांनाय तिप्रासारक एक गायजे जों चिनि अधिकार माननाय चिनि जे कमाजाक अधिकार अप्तहीन बो जों खानाका इगा आ जरा मकक साजा खाजे निनि एडिसी जदि पावर सफैखा के जों जेदिनो फार्स्ट अधिवेशन नंगो आ दिनो ग्रेटर त्रिपुरानि बिल पास खायनाय एवं जदि एडिसी सफैखा चिनि ताबु बुबाग्रा बनो सीएम मुंनाय आबु जों खोनाका किन्तु निनि एडिसी फाइसो बैका क्षमताय फाइसो बैका बुबाग्रा सीएम मुंलिया तै गुबुनि बलनो रिखा आरन बिसिं ताबुकसिनि तिप्राहानि मतेसे तैबो बरो काहाम दंगा जगाबो सीएम नो उपयुक्त बेस कयेकजन दंगो बरनो बादेउ जे तांगै एकजन आनकुरा फाइ सफैनाय कताल गनो रिखा आबो एकटा कनफ्यूजन दंगो जों एकटा कनफ्यूजटा तिप्राहा एकटा कनफ्यूज तीन लगे लगे जनसाधारण बो बरो काहाम चालक माने काहाम दंगै हिंदी गोरों इंराजी गोरों बांला गोरों दंगै जे बरो किसु बनो तांगै रिखा आबो एकटा शुधु चिनि सिमिया सारा त्रिपुरानि तिप्रासारनि एकटा प्रश्न ओंखाय बिल नि कक बिल पास ग्रेटर त्रिपुरानि बिल पास गाहायनै निनि बाजेरक सकलायका ओंखाय उलो खाय साय माखासे बिल या
ADC bill pass kenan khomota groi nini abo resolution si ngai chini sonde hotai barar kha moki Tiprasa ni kaham dang nai haya dang nai sabai boben abo nang abo nangya ngakai ngai tebu cheng khana ka jodi Bubagra ba motha nini ADC phaisu khomota phaisu hobe gele songe na direct funding nai tabuk 2 বছর লাই thanga kono direct funding ni kono difanung jagya sini tai bo sonne bar ka confusion bar ka ari mota imang gok jongno samani juda yang toman juda gai nini 2 বছর ফাইদে মোমো নুখা যে nini greater Tripura land আর দাবি নেব বক একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট দং মানে এবং আর গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি যেটা সংজ্ঞা বা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যেটা পেরিফেরি ফা হিমানো আয়তন ভাবে এরিয়া হিমানো আব আস্তে দিন ফের বল পুলা সাকান খানাকা বো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মধ্যে শুধু ত্রিপুরানি বাইরে যে সমস্ত আসাম মেঘালয় নিনি অরুণাচল আয়াঙ্গ বর্মা প্রদেশ বাংলাদেশ যে অঞ্চল Tiprasa দংতো আব গৌদনাই আবনে বুমংনো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আপনি হিনাই গাই দিন ফেরে খাতে বো এর বগে খানাকা না আবু বলতে আজ নিনি বাংলাদেশ নি জায়গা ব্রহ্মা নি জায়গা यांगो तामिनानी आसाम नि मिजोराम नि आ जागा रो गया जों একটা সংসদ চেংনাই যে সংসদ আ এরিয়া রংনি বরংনি সুখ দুঃখ কালচার বড় বাহিগি তামখাই তং আবো সমস্ত কিছু নাইগিনি খাইনা বাগি এবং দরকার নাখাই বরংনো রাং সাহায্য খাইনা বাগিছে একটা ও জায়গা সংসদ নাই খেলা সবকা এর পরে খাই খানা সাউকা হায়াগু তাবুক ADC ni area ni বাইরে 30 টারা 40 টারা বসব Tiprasa জনপদম যে জনপদ আবো যে Tiprasa area আবো ADC area লগে জোখাই দেখাইনো আবো না গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ngai chini kokha orose nang শিক্ষিত বড় রক একদম নিজেন শ্রেষ্ঠ হয়ে মনে খাইনে লোক যখন একটা ডিমান্ড খাইয়ে না আপনি 100 বার চিন্তা খাইয়া কই আপনি বাস্তবতা বসুক টং বসুক করি টং নাই না নং একটা কক সানা নাঙ্গো কিন্তু নিনি টাইম টু টাইম যেটা নিনি ডিমান্ড খেমান আপনি সংজ্ঞা আপনি স্বরূপ আপনি পরিবর্তন টখা ngai chini Tripura hani te sondeho bar ka chodo chin nini sara Tripurani jara Tripura han bagi kaham nai nei bini mo sondeho actually mo tamo greater Tripura land moke actually borok Tiprasa na kaham khaina bagi da naki ba borok nije hamna bagi da ekta sondeho phaiga chinta nei ngai et poroborti somokhe nukha ta himanang Monani last finally show, last final game, final khela nai, final chance nai. Kok khana sauka, muni pore anotai, rasti utai nuglak. Kogro. Nungkai chini proshno orose, nungto sanan thangai chini basani soman. Koi chini saito parung thanin daksa sugrong nagai nung dabu khainan onek kisu tongkho enga hani kam to ase hotat chakai ngthaiya tai 2 mas tongkho tai 1 mas tongkho tai musuk do jerom din samang mo final khela harega to harega jidega to jidega hi sai pekha
চাং মণিপুরে তাই রাজনীতি খাইলিয়া গেছিন তাই সনে হবারিখা কারণ जों যারা প্রকৃত রাজনীতি খাইয়া রোগ দীর্ঘদিন খাইকা তারপরে চিনি প্রায় 30 বছর কাততে রং নং রাজনীতি খাইমাংনো जों কোনো একটা জায়গা সবাই মিয়া নে বনি বাগিনো চিনি এদখাই সন্দেহ বারিখা আগে जों যখন नों साइदा मानसि मिया आं 2000 सालो एम एडुकेशन आ जोरावो 500 चाकरी कैफे माने कक बरक 300 ते सोशल 200 एर परीक्षा आपनि के मखैते चाकरी दिएको नगे जों आशा खायमानि म थावले बरक जतनो इंराजी साइमनाय हिंदी साइमनाय बांला साइमनाय निजिनो बो हाहायके गर्व खाय बड़ बड़ दाग लागाबा एकटा किछु माने নাই কিন্তু जों दुइटा बছर नुखाजेन बरक बारे बारे सालायो जोंनो रां होया जों चालक माइया जोंनो स्टेट गभर्नमेंट नि बीमा त्रिशूल व्यवहार खायो आथि खनाव किन्तु जों तंभुरु जोंनो जे रहमानि रां खकसाफान खंनिफां थुन आ रां माइनो जों चाकरि रिखा आ रांमाइनो जों जतटुकु सम्भव विभिन्न जुनाल साबजुनाल रहरै चिनि जे छकदे दंसाक जों जे स्किम तंमानि आबनो इमप्लिमेन्ट खायनो चेष्टा खायखा किन्तु म गत 2 बছर नकमानि इको कयेकदिन आगे नो मगो साखा नि ताबुंनि जे मानिक साहा मुख्यमंत्री बक सामान दङ 1300 कोटी दा बसु रां रगाबन आबनि हिसाब दिनै नरबा आबो सांबादिक रक्ताय सेमाना बाता हिगे म 2 बছर जों जे अवस्था नुखा एडिसी जतटुकु रां थामानि आ रां जतटुकु जनसाधारणनि गनि बागै नांते दरकार आबो नांले आ रां ताम खैजा काहिमबा ट्रेन पूरा ट्रेन रिजार्व खाय दिल्ली थांलायो लक्ष लक्ष रां खरस खाया कय लंडन थांलायो रां खरस खाया कय बरबो ताम उत्सव खाइलियो लक्ष लक्ष टाका खरस खाइलि ताबो पर्यन्त কোনো স্কিম কোনো টিপ্রাসারক নিথানি যে কিটা মিজা থাঙাফানো নিনি তুইনি বাতা থাঙ্গো কৃষিন বাগৈ থাঙ্গো হোকনি বাগৈ থাঙ্গো চেরেনি মুনি বাগৈ থাঙ্গো কু ন টিপ্রাসাপানো ও 2 বছর মথারো চালে মানে বেনিফিট মাখা হেনি তাও বখানাইয়াকো डायरेक्ट फान्डिं न बात नरिदि आबन बागै चिन्ते सोने ना जों तेबो कन्फ्यूज नागा चि बो चिनि सुदु चिनि कन्फ्यूज या साराते बजार जनसाधारण बंगनिबो कन्फ्यूज नों दाबो ग्रेटर टिप्रालेन बमुरि ओया कय अव माखाय जतन माने हिनि साया कय 2 বছরनि नि जेता प्रशासने याव क्षमता माने नि आर्थिक क्षमता दं माने नों आबनो समस्त किछु बेनियमखाय खरस खाया कय टिप्रासार बाटा जेता थामनि ता लाखसा फैसा थांसगया खाया कय दाबो जे खाइ दं माने आबो सांगातिक ब्यापार किन्तु आं आसाक दिनुखा अनेक एडिसि नि प्रशासन मनुखा निनी यांगनि असेंबली प्रशासन मनुखा निनी मुगनि त्रिपुरा सरकार मनुखा मुति हाइते नुया खुता हिंगाय दाबुक ते कैसा फाइसौका दो ते कैसा ताम जिनिस फाइसौका हिंबा बिराद एकटा प्रश्न विषय जोंबो राजनीति खाय फैगाबले चिनि एकटा पार्टी के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट जनरल सेक्रेटारि दङ अरो जेता नंमानि आबो जाते खौखै खैबा हाय मथान चेयरमैन थांगो दिल्ली वो साइजुं थांगो थांगे याको आरो ताम आलोचना खाय फै इंगो बाय अमित शाह बाय मालाय याकोय अब के बसाइमिया इवेन जों जे खानामानि मथानि जे कर्मकर्ता दंनाय रग जरा मथा हेनै दंनाय रग बर बसाइमिया फुन आति खानाता आबो बोसो बसयत मिते साइमिया निनि बसाइजुं थांगो बनो कक सालायो उलखाय लास्टखाय इंगोदरब किजातिया तलांगै थाङाखाय त्रिपुरा बन तंलायो किभिल फाइलायो ngai mok hebo buno khajeni ni ayengo mungoi thaka bo अमित शाह नुंगै थांफोन
Amit Shah nungui thangi a jaga bo go by chini mothan chairman projut by ar meeting ro khele ke phone khele ya koi nini 27 तारीख को खाई तम इंटरलोकेटर द लोकेटर द ताम मंगो खाइजang नाय आप ते हिनै मानै थांगो आप ते हिंखनाओ একটা অদ্ভুত ব্যাপার মানে বংনি যেটা অ্যাক্টিভিটিস আবো সাংঘাতিক সহনে জন নাং নকা বরক বিহাংনি বরক কি বিজেপি ni বরক কি নিনি ইঙ্গুনি দাম হিনানি বন বিরোধী দল নি দা নিনি সারাটা অধিবেশন বরকার আচুকলাই একই কক সালাইকা অধিবেশন পাইখা অথচ নিনি বিরোধী দল নেতা বরক একজন চংলাই অধ্যক্ষ পদ চংই একই যতন সাপোর্ট খাইনাই আপনি কক চালাই যাক অর বনমালীপুরনি বিধায়ক যিনি লাস্ট কই দামখা ভরনিনি যিনি মথানি চেয়ারম্যান খবর যা ফোন থাঙ্কা হাंखाय सामान्य सीट अरेंजमेंट हामिया चिनि बागै हिनै रेखलै फैलिका अथच साराता अधिवेशन 3-4 दिन जेता आसो माने आरो आसोलै फैलिका ए सन्देह जरबले अरे তাইবো সন্দেহ নাংজাখা একদম বুট চলাকালীন কাছে কই কংগ্রেস বিজেপি ni বিরোধী দেখে সিপিএম বিরোধী ni বিরোধী দেখে মথা তাইব খায়ুক বিরোধিতা ইভেন মকব খানাকা যে রাজবাড়ি ফালাই বিজেপি এমলে পাই টাকলাই খাই ওই ওয়ানা मा हिसां जों कन्फ्यूजन हमले जरा हानि बागै जादिन बागै चिन्ता खायनाय तामो बुई कांग्रेस बो नुंजा गया सीपीएम बो नुंजा गया तामो थाखाय बारे बार आबो आयं नुंजाक दं एतो একটা निनि সাংঘাতিক गनि सन्देहनि ব্যাপার जों जखन दिल्ली थांबुरगाय जों प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि सह दिल्ली थाङो आरो जतन जेता सामान सालायो किन्तु बसाइसुं ताम साइफाय तामुं भाई साংঘাতিক सन्देह ব্যাপার ngay boni bagay no takoro bukurok kokkay orosi tabuk jete birar bebi choli dongmani interlocutor abo nijukto maya bai bo Sakha pule sakang Pradyut Kishore Sakha abo pule sakang ni 8 tarik 9 tarik bopor within 2 and 3 days interlocutor will be appointed bo sai press conference abung liya 27 तारीख को उंगलिया इनके मो इंटरलोक्यूटर जिनिस तामो बुती व्यापार अब की चाजाक नहीं मानै पाइजाक नहीं मानै ताम मानै अब একটা জনসাধারণ থানি স্পষ্ট হওয়া দরকার অদ্ভুত ব্যাপার নাংজাখা इंटरलोक्यूटर एपनेम खायांगैसे बरक बर्मा आसुलायना फोन तामलायना फोन आमरानो सन Engkau tabuk saimana musang kable mo tam jinis abo interlocutor ro. Engkau dak nong ni maddome জনসাধারণ যারা একদম কতং নাই ro bong na bujina bagai mo kok samaje. Interlocutor abong kha Raibai. একদম সহজ কে সানাঙ্গাকাই जों যদি কাইলাইনা হিংগাকাই বলাইনা হিংগাকাই Chwlani nok ni borok poribar bai beri nok ni borok kainani poribar ingo poribar no pulasang kok manjuri nai o Raibai hingga o Raibai no tui ba tuma apsuk nanglai khai ma se tamo tonga jaga wo mo oron kok oro sanai se bile bini kuno siddhanto nana khomota krai tak Pradyut sai homone kokno center thang sainai center ni kokno orofai sapainai Raibai jeta khaimani ta hangkai ni interlocutor jeta nungbo mosi abong kha সহজ তিনি বড় বুঝে না বাগাই যখন একটা পার্টি বাই একটা পার্টি কক সাতানি একটা বাদাং দং দোকা যেমন নাগাল্যান্ড তাবুক
NCN nongni ekta group tongo grouponthi borok bai direct central ni borok kok salaya abon bagi ekjon borok mangso nang sadi borok je ni demand borok tamsa abo phai aro sapai di hangka chini kok khain khan nang Produt Kishore Dev Burma যদি সাজংনি থাঙে আ জায়গা তাম বালাপ খাইলাই তাম মংলাই নুহুন জাগো সালাই গাই ও জায়গা মো ইন্টারলিকুটর নি তাম প্রয়োজন তো সালাই মালাই হেঙ্গাইছে আবো খাইদে বলে হে ইন্টারলিকুটর নং যে বড় বাই কাহামকাই কক সালাইমিয়া bo phai satok phaya kotogula aini bada dong hingaise nang interlocutor nijukto khaya koi kok sanani hingai tabu kok kha ni oro interlocutor tamni dorkar nang thangaise sajung thangaise eto khaini ni apon je thangaise bo kok salai mang hingai abaino kok khore jono sadharan bujinan bagai aboni kono dorkar na gya ek mong mano je কেবো খাইবা ও ইন্টারলিকুটর শব্দ তুই বা বরক আবো এবন মাগে তুই তাবংনি যেটা নিনি হোম মিনিস্টার বত নিজে কগনার গিয়া প্রয়োজন থকে না নাই দङ মা প্রয়োজন বড় বই থক যাক দङ আপসে কক খাই যে বড় রংনি কোনো কাম সে নাইয়া নং ডাইরেক্ট থাঙै মান দं मानि आजाका इंटरलिकुटर ओंखाय थां मो बखानाय दङ दो माने कनफ्यूजन सै मो बखानाय दङ जेहेतु बरक सामान दङ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रिटेन याखै जों कक सालायो एलायन्स थाय हनै ओंखाय मो बखानाय दङ आबो खानामा ककसे आनो जदि प्रमाण सुखाखै आं रिमांगलाक मो बखानाय दङ जेन मते इंटरलिकुटर नियुक्ति खाई अपॉइंटमेंट खाई आकय आओ तागले चिनी डिमांड उ एनसी संगमा हाय तागले जिन डिमांड गसेना हाका हिनै बरक कुनो मते एकटा लामातै खाइया कई सरकार हामनान चान्स रुइ दंमो खानाबो हेंगै ओबो सानान को कर सानान नैमाखाय मसे निनि इंटरलिकुटर बिनि कुना आसक दाम करै इंटरलिकुटर नि कोनो आसक प्रयोजन बो करै ओ जगाबो जेहेतु नों डाइरेक्ट कक सालाय दं मानो शुधु आबो ओबो एकटा नि बागै आनि बखासे फाइगल गमा अरे ओ इंटरलोक्यूटर नि बागै न गो तामहिनानि न बर्मा साखा कालाय दंखा जाते जनगण साइमान आं थोनिनचे मा सामानि अबंखा रायबाची गबे सहज बेफोरखै रायबाय जाते करे जनसाधारण बारे बार दुकाता मासा थोन कारण अबताम बा खाइरि खांगाय ब नायखिनि खाइ दङ कक सालाय दं हिननि 5टा बছর लाइ रहनायसि एंगाय ओ इंटरलोक्यूटर बेपारो चिनी गनि मतो खाय जों कयनाय म थानो अपति खाय नरकता थगै जगदि जों कारण आईपीएल पिसम नुखा हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हिनि खाय रिबुइ आबन ने कोनो हाई बकरिखा फाइ बकरिखा मीटिंग बकरिखा मिसल बकरिखा अपति खाय न 5टा बছর लाइया कोइ कोइ मीटिंग आजै लाई थांगा म शुधु मात्र न 5टा बছর लाइना बागै नाय दं हेंगाय मतो निनि मथानि जत सब नेता कत दंनाय रक भरक तो कक बासं मानो एकदम मलाई खि इंराजी बासं साइ मानो जों सेमाय एफानो हिन्दी बासं साइ मानो मो बेपारो भरक तो साइमे नों कक गया इंटरलिकुटर तामो जिनिस एवं बिनि काम तामो आबै चिन सन्देह भाइ सबै गदा म कि एनसी थके मा हाइदा म प्रयुद्ध बोदा म थकेना नायसौका একটা সন্দেহের ব্যাপার দङ কিন্তু नों हाई लेवल मनिटरिंग खाओ যদি 5টা বছর ত্রিপ্রাসা थके रहमा खगाय और इंटरलोक्यूटर जे काम नायो तेसे आबोनि बागै बरमर कासारि उइ 5टा বছর राजनीति देखायनान तैसा जनसाधारण थके उइ निश्चय प्रश्ननि বিষয় जनसाधारण सांगात একটা कनफ्यूजन दङ इनके और फाइजावगा दाबो पाइसावगा आबो थांका निनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होननाय आबोले ताबुक सांगाते अनेक दिन खोनाबाल'खा बंनि
Greater Tipralen deman khemani abu khai ang parabo thang khnai ga parabo thang apke ria phone ni chalayo sap hang abo bungo ria phone nini gृह मंत्री एक बता मोदी संबरो ria phone aborok jeta buji ma abo salaitia ngai ta constitutional solution abo to sangatik byapar boni bagi bo oro kok sanan dong o chini Tiprasa ra eto sadharan Tiprasa bujiten hin kok ma sao Constitutional solution মানে সাংবিধানিক সমাধান সাংবিধানিক সমাধান মানে সংবিধান 12 বছরের সংবিধান আর যে রায়দা সমাধান খাইমে তো রায়দা তুই ওর কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কক সাজাগো ওঙ্গাই দাবো ও কনস্টিটিউশনাল আবো এত আবো মানে সাধারণ Tiprasa বুঝিন বাগৈ মা সাবো ও কনস্টিটিউশন খায় একটা বই যে বইও সারা 12 বছরনি বরক আবনো শাসন খাইনানি বাগৈ যে রায়দা সানামজা তো মানে আবনো কনস্টিটিউশন এঙ্গাই চিনি তাও প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সাই দংখা তাবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তারপর আবো সম্পর্কে একটা কনফিউশন বাহে কনফিউশন হিমবা mo solution খাইনা সমাধান খাইনা বাকি অনেক লামা দङ mo solution বড় স্পেসিফিক কিছু সাইয়া নিনি আর্টিকেল 232 সেপারেট স্টেট বা একটা সলিউশন 244 এটি আবো একটা সলিউশন নিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং আবো একটা সলিউশন চিনি 6 শিডিউল আবো একটা সলিউশন অনেক সলিউশন কক সেক দङ তাবুক আং প্রদ্যুৎ কিশোর বা মথানো গনা নরক দে কনফিউশন তা তন্দি যখন কনফিউজ নরক একটা স্পেসিফিক সাদিক অরন Tiprasa রনি বাগৈ ম দরকার নরক গ্রেটার Tipralen তাবদো বাত নদে দেখা আবো লিয়ানক সাউথ আবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর যে রাইদার তোমার বিসিঙ্গা কয়েকটা ন বা ইনার লাইন পারমিট বা ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক মথা নরক একটা স্পষ্ট খাই শাসি দি নরক তামও নাই অনেকটা তোমার বিসিঙ্গ কারণ যে কোনো जों তমুং খাইগাকাই বা সান কাহাকাই যে কোনো সানকাই রাং সানপানো নং নানো রাং হাজারদারি মানো 20,000 মানো আবার স্পেসিফিক সাইগাকাই বনাং বরানো না বাখাই এঙ্কাই তাবুক নং চিনি জনগণ Tiprasa জনগণনি যে তাবুক কনফিউজ নালাই তমানি আবন সেকাংনা বাগৈ মথা নং দিনি সাদি নং ব সলিউশন নাই নং কোনো সামং করি ওরা বেশ কয়েকটা সলিউশন দङ আরন বিসিং ববন নাই এসপি সাদি নং সাখাইছে বরনাই ব্লাই রেদনাই রিদামাইয়া নং সামং মগরি কনফিউজন ফনাঙ্গো তা ইন্টারলিকুটেড বই ফনাং দङ তা কনস্টিটিউশন গো ফনাং দङ আবন বাগৈ সাংঘাতিক বরক जों Tiprasa বনাইও Tiprasa বনাইও নং ও যে কনফিউজ নাং দমনি কনফিউজ থেকে নং বরনে ফিয়ক দি ओंखाय ताबो तैबो सन्देह बार माखाय मसे दौ नरक नंग मादे मा सानाय ता मिंगा बरक यांगोनिनि इंटरलक्यूटर कक साका कन्स्टिट्यूशन सलिउशन कक साका ओ सकां बंगनि मथानि ताबुक नेता सेकेंड नेता खूब समुद्र अनिमेश देबबर्मा देबबर्मा न आं ताई किछुले कारण देव आनस्लाइते 10 বছর कुसुङानो एबं एकसंगे राजनीति खाइजाक बनि प्रेस मिटन लुखाजे ब संजाका ग्रेटा Tiprano याकारा दिखायनाय इनके बसावो ग्रेटार जे Tipralen आबेसिम सलिउशनया तैबो बिराट कत सलिउशन दङ जे सलिउशन म नि Tiprasa बो आसंग हामनाय वानसा बो आसंग हामनाय आबो नाइलै दङ नगै आबो बाहायनाय आबो जों सैमिया आबो सानाय हिमन्त विश्व शर्मा सि नरबा खोनागा सैमिया हिमन्त विश्व शर्मा
অবন বাগিন অর চিন সাতানি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সপাইরে দে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবু সাং হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন করাপ আবো যতন সাইমান রকনা দি ও অল ইন্ডিয়ানে যে নিউজ চ্যানেল নাই গায় কোটি কোটি রাং করাপ খাইয়া কই নিনি কংগ্রেস থেকে গথামানি শুধু আবুইয়া বিনি আবভানে নেডা হিনি একটা গতং তবো আবুনি চক্র ক্লাইন গত 5 বছর 18 সিমিং আইপিএফটি রক হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি খাই রিজাগৈ এমন অবস্থা থাংসকা 8 জনা এমএলএ তোমার তাবো একজনা ফাই সবাইকা 1 নাম্বার 2 নাম্বার ত্রিপুরালেনে টিফাং করে বং থানি 3 নাম্বার স্বয়ং যে সভাপতি এনসি দেববর্মন একদম কান আসরি সাকা যাওয়ার কোনো ত্রিপুরাল নিয়া এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় নেই তাবং নিনি ও বরক নলে চংতাই বিশ্বাস চাই মালিয়ানি দেই নর আসেক পড়া গোনাं আসেক সাই মাননাই আসেক যতন মাননাই যেভাবে থাং সালাयो আবো गासैखौ बुइ बर सुक्तै मानाय करि हाहाय नुब्ले अनिमा संनोबा सिनि प्रद्युत संनोबा आसखाय नुब्ले जेनि ब्लाइ 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 कै सागाखाय एकदम निनि इको पर्यन्त सांबादिक पर्यन्त उरिमा थंग बंथानि ओंखाय नों हेमন্ত বিশ্ব শর্মা सिस्टेम सागा बसे साख्लायनाय फुन ओंखाय जे बरक नों साइमान दङ बेनि बागै समस्त किछु थाका गत 5 বছর ताङै आ बरं बरं ताङ निर्बरं तंबाखाय এবং ताङै नर आसक मानाय दंबा निनि हिन्दी मानो इंराजी मानो निजेनो एकदम जाहिर खेलै बन्दर तिनि आरो डाइरेक्ट थाङै दंबा बतागा हिन्दू हेमন্ত বিশ্ব শর্মা উপর निर्भरबा ते वान मासे खबर जखा ते वान माने हेमন্ত বিশ্ব শর্মা नो উপর निर्भर का बनो साखलाय नेंगै जों तेबो कन्फ्यूजन नों जाखा भन बागै तिनि माने छौ जोंकि और माननाय माइनिया तंनाय तंगिया बोद साइन दङ ओ जायगा वो कोनो माने निनि सेपारेट स्टेट इ रकम बा देखोंदी दखाय और कि संनाइया जों आबो माने नाइया एवं ग्रेट त्रिपुरालेन जेता तिनि महाराजा सानमानि आबो चंगरि माइया ngैनो रतै ताम बखाय सादि दाबो आं जों निजेबो किजा मिजा लेखा फरा खायबा ताक साजिरिता जे तंमा मिसिंगो दङ निनि सेपारेट स्टेट दङ একটা সলিউশন 244 একটা সলিউশন दङ निनि दामनानि ও ইনারল্যান্ড বারবিক दङ ডাইরেক্ট ফান্ডিং दङ যেটা সলিউশন আবো সাদে একটা চিন্তি প্রশ্ন বগিনা নক কিছু সে শুধুমাত্র কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিভ্রান্ত হয় তং দিকা একটা কনফিউশন কাতর দিছুং ন বনে বাগै ন তিনি ম কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগै মা সামানি সে যেন জনসাধারণ কিজা বুঝিতন এবার দাবো लास्ट फाइसिं फाइजेनाय आं एक्चुअली चिनि त्रिपुरा साराव ताम नांबा जों ताम नां आबसिको खाय जों तो जतन सावो लिबारेशन नांगौ नै मुक्ति नांगौ नै भाई मुक्ति ना चाकरी मानथानि बचिनि जोंनो जों चाकरी लायसेनाय शासन क्षमता मुख्यमंत्री बसों मालायसेनाय एरपरे खायनि बिजनेस जों खालायसेनाय लेखा फरा जों खालायसेनाय कलेज जों तांलायसेनाय गाड़ी गुरा जों पाइलायसेनाय जेता একটা स्टेट सरकार जे क्षमता माने जों नांखा हिजे जों आबो सालायमामले ओ जे लिबारेशन बा मुक्ति आ मुक्ति मानांखाय मथातिनि साहित्य तामुसान आइता कारण नों नायदो ओ जायगा जों जतन साइमानो एकता जातिनि एकता राज्य दङ आ जायगायाव जे बुंनि प्रशासनिक क्षमता दं माने पुरापुरि हानि क्षमता जों त्रिपुरा हाखाय तिनो स्पष्टखाय जों साना नायो जों मनो नायो अर जदि त्रिपुरा साराव बाय दंनांखाय जे एरिया बं हा दङ आ हानि फाइ पाल निनि एलट मानदिरानि क्षमता आबो त्रिपुरा साराव यागो अर्थात एडिसि पावर मारनाय
Karon hani thani khomota kari khai bagnani phalani painani measurement khainani allotment nani khai nung buibai seksi jagnai 2 number जों स्पष्ट kai saranayo nung tomnga jaga jonasongkha jodi Tiprasa no kamari ekai nang kai nung edison yago citizenship rani khomota mare nai nin hansi khomota tongkha bo borok phaiya sabon nai sabon riya abo saiman nai ngai mo tharona apti khaina ekta specific apti khe ekta poriskar khe nong demand sajidi confusion ta ti khlai sidi ngai जों Tiprasa tahe saranayo je mo mana ningkai nini struggle nango without struggle without fight nungo tai malia oro je khanama kai bo je khanamani tole khai nini ko bai BJP thing dong mo tharo কিন্তু ও জায়গায় এমন উংখা যে বরক বুটো বচালাই আকলাই সিট বেশি না হালাই দা ওর বং একটা ফ্যাক্টর মা আপো চেষ্টা খেলে মানে মালিয়া जों বাড়িবার সাই দং মাইয়া মানছে মাইয়া তখন নং নংনি মাধ্যমে সানা নাইও নং যদি তাকলাই যদি চিনি যে তাকলাই যদি মথা সিট বাংয়া কই বড় নয় ফ্যাক্টর ngই বড় ন মুখ্যমন্ত্রী জানা ngইতা অব ফাই যে সরকার চামা পড়তাই সালিয়া অনেক কিছু গতে থাঙ্গামো যে জায়গা নং 70% বই নং 30% ননা হেগে চারিয়া जोंहा বারেবার নখাবো বন বাগै जों তাই কিছু সানা নাইয়া মক মতি খাইছিদি চিন Tiprasa মগে বতে রিসিদি আবো নং স্পষ্ট খাই আকই মা পাইরিসি নাই ngai जों তিনি নংনি মাধ্যমে মকক সানা নাইয়া যে যদি Tiprasa rok thang dong nang kai जों sacrifice ma khelaisin nai o jaga o kok sim sai ulokai ni ক্ষমতা থাইনা লামিয়া কক সাই ni o jaga emle goya o jaga tam nu khatai nong tin ma sa chenai kothai o jaga mothao barbar nu khaje जों थांसां di mukti mangni phaidi o jaga emle bagi ta phaidi o jaga kono porni bagi phaidi akok salaika কিন্তু ওরা जों नुमान ताम नुखा आबो उनको बोले साब एमडीसी उनखा एम उनखा आबो तक एमएलए बुंखा ताक जुदि सरकार बिथांखै बर मन्दिर बुंनाय साबखै आबो लखै साबखै उनै साबखै आरो बं नम्बर दंनाय लागाय नो तिनाखैला बो एमडीसी एम खा एमएलए बुंखा ताबो सरकार बो मन्दिर बुंनाय ngai साबखै आबो पद बुंगिया एमएलए बुंगिया एमडीसी बुंगिया दंनायखाय साबखौंगिया साबखौंनाय nggak abruk tuh maya apa sih kok kai nggak tak kau orang tai conclusion faisal जों tai kuno mode tuh diplomasi kau orang tai banjilia जों sudah ekam direct kok nung tini Tiprasa orang baca nih borok dik dia nini hadik dia baca nih nggak kai oh jaga जों struggle mak hasil nih struggle kaya aku nung भारतनि संविधाननि 2-3 दारा हेमा मातुसिनाय एबं निनि हावा नों शासन खेनानि आबतु एसा पर्यन्त একটা স্টেট গভর্নমেন্ট বজে পাওয়ার তুই বিনি বসারো নাইকরে বিনি হাও নাইকরে খাই দङ যেহেতু মচিনি হা তং তমানি আসুক জরা ক্ষমতা মই এসা পর্যন্ত जों এবেনে বুইনি তলা দङইন বুইনি সরকার চাইনানি বুইনি সরকার পাইনানি बुइनि kaham nani buini ngko nainani abo simung tongsinai am bagai chini abban moti confusion tong yai je borok songram na hamlogo prokriti no nini Tiprasa ni kaham bagai fight khaya nayo ebong chini basango udharon dongo fight khaya ba maya nini Telangana tong dongo nini Jharkhand tong dongo borok fight khayni manu o lama thana nangnai এবং তাই কিছু কক ওর কক মা সানায়াং অনেক কিছু চিন্তা খাইয়া পড়ে जों দিল্লি 17 ফার্স্ট দিক দিয়া থাংপুরা জায়গাবো হোম সেক্রেটারি এডিশনাল হোম ডিপার্টমেন্ট এডিশনাল সেক্রেটারি বই মালাইকা বচন রীতিমতে কুলখা নক Tiprasa ছেলেরক নং থানে একর হাজার একর দং দङ নরক শুধুমাত্র মধ্যে আন্দোলন খেলেইও চালাইও
Bwrwino ko khailio apni chong kolkha mo bahai ko te report maka Tiprasa selai hinai engeno jodi kasranghai nong thane asuk rang tongo engko asuk jaga tongo norok tago banchi ma khoi so borok norok banchi bangko norok kasrang di norok positive di norok asuk heleng sa tang di norok asuk একটা কক সাখাইনো আবুনো বুঝিয়া তাং বাইদি বরক বাসক তা থকে যাক দি আপনি কক সব বরক ব সামাতা এডুকেশন সেক্রেটারি গনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি কারণ তিনি বড় কক সাখাই বুঝিয়া লাই থাঙ্গাইছে বুঝিও গত নাঙ্গাইছে এনসি দেববর্মন সময় তাবুনো আবো বাং বারিবার সাকানি প্রেস মিত এনসি দেববর্মই চঙ্গু বুদ্ধ দেববর্মই খাইলে আকলাই থাংলাই নিন আই50 সানামাছে আ জাগাও সানাম তুমানি পরে যে অবস্থা আংখা আবো দনরক সাইনা মাখা বড় থাং সক্কা এমন জায়গা থাং সক্কা जों হিনজাক্কা जों তো লেফংবা বুজাখানো আব সাইমানো ইয়াকং সই বড় বথিকা আনি একদম নখরনি বড় নখর বড় বথিকিতে অঙ্কনো ম বিনয়নো বা একদম দৃক সাচলি শিখেছে হামলাইনি পজনে হিনজাক্কা আনি নিজিনি ছাত্র আং তো দীর্ঘদিন মাস্টারি খেবুকা আনি নিজিনি ছাত্র বর্ষকা সাবই সাজকপুন हाइके आनी मास्टार फन तागला आं तंगमालिया साबो दायरि जखा ब हाइके दुइगुति रांसाय सिकापुन आयर जों जखन 17 बिरोधी थांलाय गैया बिरोधी हायानसि बै बिरोध मै थांगा आ करो कसो सांगतिक ব্যাপার इनके आं ताम सातानि ताम कक साना थांगामो अर्थात ताबुक जों तिब्राहा नखने केबनो जों हाया हेललिया नों मथाव बो मानो के दो नायग्रान तो जों नाय दंनाय जिन बोचों एक्टिविटी चलि थानाय जों नौनो सासागा जिनि स्ट्रागल खायनाय जों पासापासि जों बिराट लेबरियास होननाय आपसि गखाय आं निजे एकटा स्किम ना नाय दङ आं जुदि कोनो दरकार शुधु तिप्रासारन फोनना बागै सिमथि शुधु मात्र तिप्रासारन बाहिके परिश्रम हैकाय ताबो चिन तिप्रासा माचे मान आउन बागै आं एकटा प्रोजेक्ट नाय बौना खायफुंनाय जे आनि मो बुरा बयस अपनो आनी मो बयस ताक तो तिनी साइड लै थामिका हेदबा आं ताबो डेली 16 घन्टा 17 घन्टा परिश्रम खाइमा का फुनुगै बाहिके तिपासर बचानाय बानचेनाय आ लामा ताई होइदा आं रास्ते तै 10-15 बছর खाइमान नाय कारण ताक 64 अलरेडी तै 64 लासुं दङ गै बातै 15 বছর गै 80 तो आं खाइमान नाय आजरातै ngai tong mate ki chang discipline ngi to tong nini thumani chamani somosto kichu kintu ang 11 সময় থুনাই nini yango 5টা সময় বসানাই টুকটা কাম খাইনাই এর বকে এক্সারসাইজ খাইনাই তাগো এক্সারসাইজ খাইকো আপনি খাই লং দিবি তাই সেটা নিন তুমি হেল ন অঙ্ক খাইকে তা আপনি কি তো আপসি কো খাই